Hello everybody. Today's class will be the basic English class about alphabets and articles. The English alphabets, as we all know, there are 26 letters in the English alphabet. Israel letters of English alphabet salmuna from A to Z knowledge. ስለዚህ እዞም 26 letters ከም ትንፈልጦ ኣብ vowels and consonants ኢልና ኣብ ክልተ ንመቕሎም እንቶም vowels እንብሎም ንድምፂ ናይቲ ቃል ንምቋም ዝሕግዙና which are A, E, I, O, and U ዝበሃሉ እዚኦም vowels እዮም ሓሙሽተ እንታይ ኢልና ንፅውዖም vowels ኢልና ንፅውዖም consonants ካ the rest of the letters እቶም ዝተረፉ ብምሉኦም 21 alphabets ናይ እንግሊሽ እንታይ ኢልና ንፅውዖም consonants ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ ስለዚ vowels and consonants vowels ኣብ ምንታይ ይሕግዙና እዮም ኣብቲ ድምፂ ቃል ከመይ ጌርና ንምስርታልና መዳመፅቲ እዮም Vowels help form the basic sounds of words. ድምፂ ናይ ተቃል መሰረታዊ ነገር ካብ ይጅምር ካብቲ vowels ኢልና ንፅውዖ ዘለና ማለት እዩ Consonants are all the other letters that are not vowels. Consonants ከንታይ ኢልናዮም ካብቶም vowels ወፃኢ እቶም 21 ፊደላት consonants ኢልና ንፅውዖም For example, apple. A is the vowel which gives the sound A. ኣብዚ A ዝብል ድምፂ ከም ዝሕዝ ዝገብሮ ዘሎ እቲ vowel እዩ okay let's see another example ball B is the consonant but A is the vowel ስለዚ እቲ ሓደ ቃል መሰረታዊ ቃል ክንሰርሕ መለጋገብን እንደገና መሰረት ናይ ድምፅን ኮይኑ ዝህበና እቶም vowels ኢልና ንፅውዖም ዘለና ማለት ዝኾነ ስም ሰብ ክንፅሕፍ ዝኾነ ቃል ኣብ እንግሊሽ ክንፅሕፍ vowels መሰረታውያን ነገራት ኣብቲ ድምፂ ናይ ተቃል And the second title about today's class will be articles. Articles are words used before nouns. Articles እንታዮም ቃላት ኮይኖም ቅድሚ ኣስማት ንጥቀመሎም እዮም There are two types of articles ክልተ ዓይነት articles ኣለውና definite article and indefinite articles. Definite article ዝበሃል the እዩ indefinite articles ዝበሃሉ ድማ A and an እዮም ስለዚ ከመይ እንታይ ፍልያቶም ሓደ ሓደ ክንሪኦም ኢና Let's go. A is used before words that begin with a consonant sound. A ኩሉ ግዜ ምስ ምንታይ ንጥቀመሎም words ኮይኖም ብconsonants ዝጅምሩ consonants ካ እንታይ ኢልናዮም እቶም 21 ፊደላት ካብ A, E, I, U and O ወፃኢ ዘለዉ ቃላት ዘሎ ብምሉኦም እንታይ ኢልና ንፅውዖም consonants ኢልና ንፅውዖም ስለዚ በዞም consonants ዝጅምር ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ብምንታይ ኢና ንጅምሮ እቲ ፊደል أي مالي سلازي a cat حنت دمو مالتي a dog كلبي a house هذا جزا أنك أنت أرناتو أتي word ناتنا بفال تجمر ترى أخوينو ب A ب E ب I ب U ب O تجمر ترى أخوينو في دلات ناتنا بأن نجمر for example an apple تفاح an egg قاوها an umbrella تسلال زي مسلست يا فندي بفال سلجمر زلو أن نبلو an and A ترجمهم حاديهم راي እቲ ብኮንሶናንስ ዝጅምሩ እቲ ኸ ብቫውልስ ዝጅምሩ እንጥቀመሉ ማለት እዩ ዘኸ ምንታይ እንጥቀመሉ ዘኸ ሓደ ነገር ዝፈለጥናዮ ነገር ሓደ ስፔሲፊክ ውሱን ዝኾነ ነገር for example I saw the moon last night ንወርሒ ርአያ ወርሒ ሓደ ውስንቲ ነገር ቀዋሚ ዝኾነት ነገር obvious ዝኾነ ነገር ትፍለጥ ነገር it's definite specific thing ያ ተረዳትና I saw the moon last night. The half مشت نتاور حرية. She read the book that we gave her. She read the book that we gave her. نستنتجرا نتا ذهب كمصحف أنبيباتا. Already إتها مصحف لتيا. أنت مصحف هذا هيبوانيرو نتا مصحف تيا أنبيباتا. It's a definite thing, okay? هذا فلوس زخنا نجر كن قلت أنت خينا زي ننتقم for example زي تفلتت متحف زخونة خادة نيرا زخونة متحف نيرا تدخونك she read a book نبرنا نعمل for example she read a book نسا أنت متحفن بيبا إنيت متحفين فلتعنا زي أجن فلتي نسو زهافة متحف لزخونة إتها زهاف كي متحف أم بيباتا سلازي أو حدا فلو زخونة definite زخونة نجر ويكا specific زخونة نجر كنزارب تخينا ده نتقم عليه ስለዚህ
ናይ ሎማዓንቲ ክላስ ኣብዚኣ ክትኣኽለና እያ ክሳብ ኣብ ኔክስት ክላስ ንራኸብ blessed time thank you